Hello. Ari kami di subong sa kwarto ni Ma'am ko Jolet, oh. Walang magawa at ang ganda-ganda namin. Paano umaandar yung second camera? This is Carla. Bulachi, hindi ako pag-ano hada. And this is Jolet. Hi! And that is a Cheng. Wow, ang ganda. Ako medyo focus mo pero natutulog ako. I'm so sleepy, please. O, tingnan niyo, oh. Ako tanday. Why pa day? Tapos na. Ay, tapos na day. Why pa day, ah? Ha? Mag-YouTube tayo ngayon, ha? Subukan natin ang mga account natin kasi natutulog. Sumasali talaga si Gigi, day, oh. Malaw ay kaya. Day, sumasali si Gigi, day. Klase, Anay. Hello, Kim Jong. Very good evening, Kim Jong. Yan, bala Teka, na ha? siya. Good evening, Kim Jong. Si Wanjon na. Dali, good evening, klase. Ay, Wanjon. Klase, Anay. Klase, Anay. Good evening, Namaltrata. Kim Jong. Namaltrata nila si Gigi. Kita niyo, girls. So, sige, ha? Good evening, Kim Jong. Sige, ha? Good evening, Wanjon. Wang Jun Kim Jan. Good evening. YouTube na daday. Good evening.